سلام فتواتنا خبراتنا يسمى رشوت خطاتلتنا أميت صنحو لو منهم زلت لمدة أو زهور لكم نتات لتقور حدش زينات تحزركم قريان يقول ناس كان حدش تمكم لايك شير سبسكرايب ونقاري ترسل زي فيديو من تايلا خلق باز أحد لايك ونقار جمرو شمبارك فتوات خطاتلتنا استهمأته وتخوننا أوزالهم على أول سعيد حتى فيديو لقني رقد نقل مالنا زي فيديونا المرس لوم عمت مرجع إثيوبيا متشم زمرت استسأنو لمرجع عندي زبحال زلو اسكي نماتو خوننا بزعبازي عشل بشاشا مسنوبسو زودا درول زلو مرجع هتسانات زلو صبصاب كنري تواسو مرجع أبي أحمد أبي إثيوبيا حبس تخايدونا مرئيت مرجعات إذا أب حدا سنة 10 شدشن تخايدت تازيادا مسحق مخانا بخل خرنعات علم كقلت كنيلو. On June 1st, Ethiopia held what may be the most controversial election in its modern history. Not because of who won, no. In fact, most people already knew who was going to win before a single ballot was cast. أتي أبستوا صوص ترى قداد عبيب مخانو نمحتامو لعلى عقم بروباغندا ناي سرعات لزغده زي كم قدمو تعزمو يركب تمرچا املاطها غراي تخيدن كل التግራይ ሙሉ በሙሉ ካብ ትምርጫ ወጥያ ተጋለስ ትረቀም حراز ሆነ ኃይልታት ፋኖ በዛወጅ ወናይ ምቅስቃስ እገዳ ኣብ ክልል አምሐራ ዝተወሰነ ቦታታት ናይ ስዕል መደብ ጥራይ ተኻይዱ ኮሙን ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን በሰንክ ጸጥታን ፖለቲካው ዘይምርጋን أبز بزح خبابيتات مرجع يتخيدن أزد ما نتمرجع حجراو زبل سم أسئن ويركب طبنجا زلعلنا له سرعات أبزد دالونا يمرجع دراما إنا ينحوسن يتملأختي حزب مرجعو زقلصلو الجباب بزح سلطان كون حيله حزباو رديت انت زي تحوسو نبينو خصنا عيكلني حزب إثيوبيا لبزي هبلو سرعات بحيل خجزء كم زي كل كم سرعات هايله سلاسه حسابنا يلوم سرعاتات تختاتال مروتات تلقيسيو حزبي اما مرص نقطه تسريعن كله زرء سئلنا يزغرت كاي كونن تبل كاسمعوا. And so when the government says we held a national election, critics ask, national election for whom? Because the regions excluded from this vote are not empty spaces on a map, you see. They are homes to tens of millions of Ethiopians whose voices were not in the room yesterday. أبي أحمد هجراو مرجع زي كونس كفيلاو مرجع خمسة كادر تجلس انقلا. And that matters because an election that cannot reach its own citizens is not a national election. It is a partial one. أبي أحمد جن صني حدا سنة يتصحيو أبرقو وسراويتنا يتصحى حلتات تعجبوا نبعد بشاشة خيدو أدميتو مليسخا أتمرجاني إثيوبيا ناب معبالن لوطن كم رحايو إلو تزاريم أبتا معلتنا يمرجا دراما إثيوبيا بدا من نبعت النصوحات كتحتسب وعيلا فودو بأشبر تأهدو تاتنا يتسرعات قبر شبرا وتقبار ككاد وعيلو كوانتو هنا أب أرس زقات أمجن لعن غلو في تسامتات مسنبدي أب لعن بيتي كريستيان أب العلم أمنان قبل العلم أمنت متقعد تفتيمو عسر تتات قدا سكاو موت كوينوم إذا تان بخيات النصوحات قلنا تشكان سرعة مزاني موسيقاي كورتا قلبت كم زبهالكا اتعشبار سرعة بتونجل كام نبصن مرحقن نفتصم تخا مكلا خل شفان نمهابن حفر كيبلنا بتا تاريخاويان سلاتنا تبل محبيت كات تفتينو بارسيزون أساكو وردال على تجفي بميلو قبلي سبعتኛ ዙር ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫውን ለማደናቀፍ ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ተልኮ ወስዶ ይሄ የፈሪ ስብስብ በአሳኮ ወረዳ ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ነገር ግን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊውን ዋጋ ከፍሎ የሚቀድመው ኢትዮጵያ ሀብ ስርዓት ብልጽግና አብይ አህመድን ላዕሊ ጸላኢ የብላን ህዝብ ኢትዮጵያ ጸላኢው አለሊው ስለዘሎ ነጋራ አይደለኒ ምጸላኢው ፊት ንፊት ገጢሙ ጋደል ይዘሎ ፈታዊን ጸላኢውን ዘለለ ህዝቢ ከም ዘዕወትካ ርጉት እታሐቲያት አብይ አህመድ ከሐጽብ ብጃማ ብልጽግና ዝተኸድነ ጌታቸው ረዳኻ ዝሰርሑ ስራሕ ረኺቡ ቀኒዩ ካብታ ምስ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ማህዳ ሐሰን ዝገበራ ቃለ መጠይቅ ንላዕሊ እተሕፍር ቃለ መጠይቅ ምስናይ
ቱርኪ ቲአርቲ ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ አካይዱ አብይ አህመድ ጌታቸው ረዳ በትመዘና ዘይብል ሐፊርካ ናይ ዘይ መኻል ክእለቱ ተመሲጡ ካብ ትግራይ ከም ዝገዝኦ ደጊሙ ርኢና ጋዜጠኛ አንዲያ ሳንክ ዝገደፈቱል ይብላን First, I have to say, when anyone hears a politician is, getting 80 to 90% of the national vote, especially ዝኾነ ፖለቲከኛ ብፍላይካ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ዝተመቃቀለት ሃገር 89% ተዓዊ ተኽብል እንከሎ ንፍትሐውነት ናይ ዝካየድ ምርጫ ሕቶ ይዘላዓለልካሞ እዚ ዝተካየደ ምርጫ ቁኒዕ ነይሩ ዶ ክትብል ትኽእል ብዝብል ሕቶ ጀሚራቶ of that very election. So can you say now that this election has been fair? ጌቹ ሐጻብር ሰዓት አብይ ከም ዚብል Well, for one thing, I have never heard of any announcement as to who has won and by what percentage. من كم استعوتن بخندي ميتاويت كساب حج استباهل نجر أي سمعكم إزيله البوليتيكانا إذا عدي أسرة وثلاث عامات كم سنة حكومة أنا زنبركوا جزاء السلفي تسعنجلن ميتاويت نايت دمس تعويت زبل الأوانات نيري إذا خميلو خمس خنا مجلس له كونوا كوينو جناي رأينا 7-9 ميتاويت نايت دمس تعويتنا خبلنا عي زهور رعنا جراي كونن بمبال نأبي كدمخ نتقد ما أبي أحمد نبس سلطان ممصو أبي إثيوبيا زكاة زنبر مرجع خنك كفت سمعوا A ruling party which I belong to won 90-something% of the votes. There are explanations for this. I know the optics and everything doesn't sound right. That doesn't look right, and I am not particularly proud of people winning 90% of the votes. بوسياي حجي حيش قبل دليل ጋዜጠኛ አንድሪያ ሳንክ ድሕርዚ ቃል እዚ ዘስዓቦ ሃለውለው ክትሰምዕ ዓቕላ ስለ ዝወዳት ያኽለካ በሊላ ያኹሊፋቶ Okay. 4-5 months before Fair enough. ተመሊሳኻ እዞም ተቃወምቲ ክፉእ ዝኾነ ስዕረት ዘጋጥሞም ዘሎ እንታይ ፀገሞም እስከ ንገረና ኢላ ሕቶ ደርቢያትሉ Huge majority is concerned, which again most are expecting. You say you won't be surprised at all. Tell us what you think is so wrong with the opposition. Why are they losing so badly? መልስና ይተኸብሩ ቀቢሩና አብይ ከበረኽ ተቆፅረ ባንዳኻ ስምዑ Look, I will tell you this. Millions of people support the Prime Minister and his policies. And there are also millions who oppose his policies for whatever reason it is. ብዛዕባ እዚ ክነግረኪ ንቀዳይ ሚኒስተር ሚልዮናት ዝድግፍዎ ኣለዉ ሚልዮናት እውን ብኣካይዱ ዘይተሓጎሱ ተቃወምቲ ኣለውዎ እዚ ምርጫ እዚ ብፍሉይነት ክሳብ ክንደይ ፍቱው ወይ ከዓ ፅሉእ ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ ኣይኮነን ኣብ ጅማ ኸይደ ነይረ ኣብ ኣዲስ እውን እቲ ዝካየድ ምርጫ ርአዮ ነይረ ብዝረኣኽዎ ህዝቢ ብዕስለ ይኽመርፁ ዒሉ ኣብ ገለ ቦታታት ውሑዳት ተቃወምቲ ነቲ ምርጫ ደው ከብልዎ ፈቲኖም እዮም ተኽሲ ከይተረፈ ኸፊቶም ክዕንቅፍዎ ፈቲኖም እቲ ዘሕፍር ክፋል ናይቲ መልስኻ ብዛዕባቶም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘዳለዎ ናይ ሓሶት ምርጫ ኣይንሳተፍን ኢና ዝበሉ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ዝበሎ እዩ But I have also reason to believe that millions more ኣብ ፖሊሲ ወዲ በሻሻ ወይ ናይቲ ገዛእ ሰልፊ ዘለዎም ተቃውሞኦም ብዘየገድስ በቲ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ጎነፅካ ኣስካሕኪሖም እዮም ዘለዉ ድሓንቲ እቶ ፖሊፋቶም በር ካልእ እውን መስማዕና ነይሩ ቮድካቸው ረዳ and I didn't vote for obvious reasons because I came here from Tigray. ብርዶ ምኽንያት ኣይመረጥኩን ምኽንያቱ ካብ ትግራይ የመፀ ኣንጻር ጎነፅን ዓመፅን ግን ከድምፀ ኣብዚ ምዕራብ ትግራይ ክነምልስ ኢና ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ኣብዚ ጦርነት ከልዕሉ እያ ትደልዮም ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዘይደልስ ኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ ኣይኮነን ጌታቸውን ጻድቃንን ካልኦትን እውን እዮም ቃል ብቃል ይነግርና ጌታቸው ሓደ ዝረኣኽዎ እዩ ተብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘርአዮ ንዕቀት ተብልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዘርአዮ ንዕቀት ተስፋ ልደት መልስዎ እዩ ተዋጋእቲ ኢና ተጋሩ ሓያላት ኢና ጀጋኒ ኢና ክንብል እንተኮይንናማ ተፈለዩ ይኩን ንሳቶም ተዋጋእቲ እዮም ሰሙ ምንም ጥርጥር የብሉ ስለ ናይ ማነ ፀጋም ነብሎ ናይ ይምሰል ዘረባ እንዛረበሉ ይኮን ተጋሩ ተዋጋእቲ እንተኮይኖም ኤርትራውያን እውን ተዋጋእቲ እዮም ብተግባር ከዓ መረጋጊጾም ሓቢሮም ከዓ እዮም ተቃሊሶም ኣብ ሓንቲ ክሹፍ እዮም ተቀቢሮም ነናይ ባዕሎም ኳሊቲ ኣለዎ ተዋጋእቲ እዮም ተዋጋእቲ ምዃኖም ሲሪዮም ነይሩ እዩ ባዕሉ ትክክል እዩ ተጋጊዮም ኣትዮም ሓቶም እዮም ጨፍጭፎም ሓቶም እዮም ወቂዖም ግን ሓንቲ ቀላል መልሲ ንጌታቸው ንሃቦ እስኪ ሓንቲ ቀላል ምናልባሽ እውን ክልተ
نتانا يوجئ زبلا ጌታቸው ከም ክብል ከሎ ከመይ ከም ዝንዕቅዎ ኢትዮጵያውያን እንደኸሪየኩም ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ደግሞልኩም ማን የተከላከለልን ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ኤርትራ እንተ ዘይህሉ ነይሮም ሃሊቅና ነርና ተወዲእና ነርና ምን ይዝከላኸለልና ዘሎ ሲም ተሾመ ፍትኹና ተዋኒ 130 ሚሊዮን ህዝብ ዝሓዘ እትሕፍኒ ዘያአክል ዝብልዎ ክንዲ ግንባር ወጠጠ ተኸውን ዓዲ ተኾርሚ ዝነብር بتاريخ صفيح حلنو صفيح لبام جنك عجقنا بعل سر هزبي قصري يكونن صريتيو بقعاتيو إلو نتو شمونتت شعت هجرات ملافن تحيز مصحيلي دار حريتن طريق انت الله من تخلق يللو ماني تخلقلن يالو هون ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል እዚህ ጥራህ አይኮንም የሚባለው እጇ ላይ ባይሆን ኖሮ ምንድነው ስሙ የኤርትራ ሰራዊት ታሪካዊ ውለታ ባይፈጽም ኖሮ ይሄ አዲስ አበባ ምንለው ከተማ በህዋት እጅ አይወድቅም ነበር አዎ ልክ ነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ውለታ ውሎልን ከዛ አደጋ ሊታደገን ችሏል ስለዚህ ነው እዚህ ይዋጋን በቃ ኢትዮጵያስ بينا عد براخدو ما يحصادو انت بصيحهم شتت يلم ساعات كاتيوم زلنا زلغيتاچو نزيو مسكيناي ኢትዮጵያ ባዕላ ትግራይ ትመጸክል አንተ ተባይል ሓደ ሰነድ ኣሎ ባይዘይ ዘውፃናዮ ጸኒሑ ክቀርበልኩም እዩ ጸኒሕኩም ክትሪኡ ወይኩም ሙሉ ሰነድ ይናውፂናዮ ብዙሕ ሳክሪፋይስ ከፊልና ይናውፂናዮ ክትሪኡ ወይኩም ታዩ ለኩም ዘለው 13 ነጥብ ወፅኦም ኣለው after discussion ሰነድ ከም ዘለው ኢና ቢድና ኣትዩ ሰሪሕና ያለን ብዙኾነ ኤርትራውያን እንተ ዘይህሉ ሰራዊት ኤርትራ እንተ ዘይህሉ ወያነው ዚና ክንሪኦ ነርና መን ይዝከላኸለልና ዘሎ እዩ ሸውዓተ ሸሞንተ ሃገር ሒዞም ዝኣተው ጅግንነት ወያነ ስረ ወያነ ስለዝፈልጥ እዩ ስረ ትግራዋይ ስለዝፈልጥ እዩ በትሮ ወያነ እንታይ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ወይ በትሮ ወያነ ነቶም ዋጋ ዘኽፈሉና መላፍንቲ ሒዞም መጽኦም ዋጋ ዘኽፈሉና ዋጋ ከኽፈል ክኸድከሎ ዝተኸላኸለሎም ሽዑ ዝምርቕዎ ዝነበሩ አብይ አህመድ ባዕሉ የኤርትራ ሰራዊት ባያግዘን ኑሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አቻልም ዝብል ዝነበረ ፓርላማ ኮይ ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ ኢጌታቸው መልስ ይዛረዘሉ አብ አቆይነ መፍታ መድረኽ ንሳ ብርግፀኝነት ሰራዊትና ኢትዮጵያ ንጌታቸው ክንቲት ኢሎም ፌስታል ኢሎም ከም ዝናዓቅዎ ኣብዚ አቆይነ ምግማት ይታበይን ቀሊል ካው ግን እትሳልሳይ ነጥበይ ሰራዊት ማለት ቁጥር ይኮነን ሰራዊት ማለት ሓፂን መፂን ይኮነን ጦርነት ዝውዳእ ኣብ ርእሲ መጀመርያ ኣብ ርእሲ ይኽብል ከለኹ እቲ ኮዝ እቲ ምኽንያት ናይቲ ጦርነት ናብቲ ኩናት ዝእትወካ ዘሎ ምኽንያታዊ ኮንካ እንተ ኣቲኻዮ ብርግፀኝነት ትስዕር ኢኻ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብረተይ ሓዘ መድፈዐ እተወ ካብ ኢዶም እንዳመንጠለ ዳር ሕርየቶም ዘርአዮም ሪኢኹም 7-8 ሃገር ከኣቱ ከለው ገልጋል ረኺብና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን እውን ዳር ሕርየቶም ዘርአዮም እኮ ተቆሎ ተደሪሩ ዓየ ዓውሒ ጋባ ተደሪሩ እንታይ ተረፈ ማንም ሓጋዝ ሽምባርካስ ፍታትን ቆራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሐርና ቪዲዮታት ያተመስነሮም ተሞችኩም ላስፋን ገብር እስከ ቀጻል ገንም ብለለኹም ስናይ ጻኒት ይጎረሉ